Game to na. Sa ato ang bakbakan diri sa Sitio Greenfield, Barangay Banila, Mandawi City. Mao ni bakbakan nato sa Class B ha. Okay na itong bakbakan diri, sponsor ni Kapitan Greg Yap o ni Konsihal Boy Baga. Organizer na to, mao si Alan Lance Mancia. O ganda ni sa partner bola promotion. 1-0 na, 1-0 kini serbisyo panis para dos. Jobert may pabuto, bukot na ang maral. 2-0 na, 2-0. Kini para tres ni serbisyo panis. Lobo, tukmo ni Badik. Agay, counter tukmo ni Albert. Lah, pusdak ni Don Titing tuara. Awas na ang tira ni Panis. Side out ta, side out ta. Game 2 na niya, game 2 midaog sa game 1 ang team nila ni Jobert Albert og ni Don Titing kini game 2 na ni. 2-0 in favor of team la ni Badik Panis. Ay ito ra. Raklap. Pas Jobert dire. Agay dire pikas. Awas ang tira Jimboy. No dos na, no dos. Okay ni serbisyo Jobert, the Mr. Explosive Barsidas. Nah, kagay dito ang overhead. Courtesy sa serbisyo ni Jobert. Iguales dos na, iguales dos. Kini para 3 para labaw. Badik, timbre. Gilaras ni Jobert. Timbre gapong Badik. Gipos na kan Don Titing. Grabe yan Don Titing. Good item kaya ang pusdak ni Don Titing. 3-2 ang atong score, 3-2. May labaw na ang team ng Jobert. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas para 4. Gikab-kab ni Panis. Gipik ang Jobert. Awas na. Quatro dosa, dohay labaw ang team na ni Jobert. Inside kay Moral. Okay na serbisyo Jobert. Tok mo ni Albert. Wana nagkaputukan na. Awan na. Bukot na. Side out ta, side out. Side out. 4-2 ang atong score, 4-2. Serbisyo Badik. Tara. Don Titing. Jimboy. Ay, lami atong tira Jobert. Ka-good item ato. Serbisyo Don Titing. 4-2 Jobert kanto gibirahan la. Sukarap na dito si Jimboy. Gibutang pikas kanto kuha Panis. Ay, lami gibalikan. Out na. Gidomdom ni Jobert pero umawas ang tirang Jobert. Awas. 4-2 sa atong score kini serbisyo Jimboy para 3. Jimboy to Don Titing out ball. Ang atong score para 4-2. Serbisyo Albert para 5. Out nga blow. 5-2 na kini serbisyo Albert para 6 para change court. Jobert may pabuto. Kuhang Jimboy. Nag-unang layat ni Jobert. Side out side out. Shout out ni Konsihal Silso Gabunada. Kapapart Eric Lasarte ug Manoy Elisa Traya. Shout out Dias Langtad. Inside. Apa na to? 5-2 ang atong score. 5-2 kini serbisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas para 6. Kilid Saudi Panis. Topo ni Panis. Tara. Yay dito sa Badik.
Size 2, bali. Change score ta, size 2 ang atong score in favor of team lang ni Jobert, Don Titing og ni Albert. Atong score, size 2. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng all lamin sa sarap o ang email ban po rin. Nangita mo ba na kabangan para sa inyong city tour o company outing, family outing, wedding? O kontakan nyo ang email ban po rin sa 0995243541. Gusto mo disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dugan sa baho. Okay na, servisyo Jobert para City ni. Size 2 sa tong score para City. Jimboy to Jobert. Hawan pas kang manang ang sindro. Patay hastang ok-ok. 7-2 ang atong score. Kini para 8 ni. Servisyo Jobert. Tok mo di Albert. Sus, good item. Hawan pas kang manang. Patay hastang ok-ok. 8-2 na. Kini para 9 ni. Servisyo Jobert. Ay, awas. Ay, madam, ay, yung bola daw. Ay, papahalang yung bola. Servisyo Badik para 3. Jimboy to Jobert. Padpad Jobert. Panis to Jobert. Out. Tonga blow. Inside. Murag out tanaon da. 3-8. Score. 4-8 4-8 na. na. Wala init ni. Kuya 5-8 na, 5-8. Servisyo Badik para size. Jimboy, Lobo, pasadas na sa. Don Titing to Jimboy. Laras Jobert. Ay, lami ka panis. Ay, dara. Lami kay tiradang panis. Pictos ba? Size 8. Size 8 na itong score. Size 8. Doha na layla ba sa team lang Jobert? Dara. Baha. Kana. Ay, sabit na. Ano score, size 8? Size 8, kini servisyo Don Titing para 9. Jobert! Tuara. Ipus nag ni Don Titing, wala. Kina! Out nga blo. Size 8 size 8 atong score kini servisyo Dabert ni Boy. Jimboy Jimmy Claros. A.K.A. Jimboy. Jimboy! Tuara. 7-8 na, 7-8. Sana lay labaw sa team lang Jobert. Albert og ni Don Titing. Tok mo ni Albert. Gipus na ka ni Badik na. Iolbo ang panaglalis rin guys kay pilit ko no kayo. Pilit ko no kayo tok mo di Albert. Murag nagkaon og nangka si Albert. Nagkapilit ang kamot ni Albert. Iguales 8 na. Iguales 8 na itong game to. Servisyo Jimboy. Tuara, awas, labay na. Iguales 8 atong score kini servisyo Albert para 9. Ay, gilaras na Jobert. Giligwat. Daray. Wada. Hawan pas kang manang. Murag kaingin diri ang kanto sa team la ni Jimboy. Panis. Ugi Badik.
Albert serve. 9-8 na ha. Jobert. Umirin. Kuha din eh. Sahod ha. Jimboy. To Jobert. Away. Out ball. Servisyo Panis. 8-9 atos Coral. Lobo. Ay! Inside kayo. Ontol interior. Iguales 9 na atong game to. Iguales 9. O, servisyo Panis. Side out ha, side out. Iguales 9 ha, to score iguales 9. Kini servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para Labaw, para Gis. Jimboy to Albert Tokbod. Ay, good item kayo. Inside kayo. Jess 9 na ang ato ang game to. Kini para 11 na ni. Para panay. Servisyo Albert. Jobert. Jobert serve. Panis to Jobert. Ay, butang pikas kilid. Jimboy to Titing. Badik may pusdak. Usbang Jimboy. Ay, wana gabangga ng ibisig Kurminas. La. Gil, Ros. Badik to Titing. Ay, dara. Kana. Sahod pala, Usbi. Kay buhay pa. La, kana. La. Panis, agay. Jimboy to Albert. Gitukod, tinukburay na si Panis o J. Albert. La! Para, yayay na si Don Titing. Ala. Atong video. Nikalit lagbaga atong mga kuha nire ha. Mga mananaway. Servisyo Badik. No BGs para Iguales. Awas na. Iguales Jis na. Iguales Jis. Natay pakwan rin ha. Natay pakwan rin sluyo ha. Natay pakwan. Servisyo Badik para 11. Don Titing pasadas. Ay, la. Lobo la sa. Taray. Na, igo na sa ngigo ang Jimboy oy. Atong birthday celebrado oy. Si Jimmy Claros. Si Jess na kini for the win na sa game to. Para Baus. Servisyo Badik. Don Titing to Jimboy. Jimboy to Jobert. La. Taray, sintro. Wala. Yayay na. Widaog na ang team ng Jimboy. Panis o ni Badik sa game to. Nate decision game 3 guys. Watch out mo sa decision game 3. 1-1 na itong standing.